Bonjour mes chers étudiants, on va apprendre dans cette vidéo de calculer ou bien de trouver l'image dans un dioptre sphérique. Donc c'est la série 4. On a un dioptre sphérique de sommet S1 et de centre C1 et de rayon de courbure S1 C1 égale 2 cm. Donc on a gagné le rayon de courbure ou 2 cm. Ce dioptre sépare deux milieux 1 et 3 demi. La lumière elle vient du milieu 1 se propage de gauche à droite. يعني كتجي من 1 تمشي la droite. Quelle est la concavité de ce dioptre? Donc عندنا série 4 exercice 1. Donc on a un dioptre sphérique de centre C1 et de sommet S1. واش قالوا لنا بلي S1 C1 le rayon de courbure R est égal à S1 C1 est égal à plus وما قالوا لنا est égal à plus 2 cm. Donc هنا ما قالك حتى شي حاجه، قالك غير S1 C1 égale plus 2 cm. ما قالكش واش ما عطاكش شي انفورماسيون على قالك le centre se trouve à gauche ولا à droite. عطاك S1 C1 نيشان est égal à 2 cm. Donc ها هو لو ديوتر ديالنا. باردون. لو ديوتر حنا نجيو ما نبينوه لا كونكاف ولا كونفكس، نجيو نديرو هنا S1. هنا ها هو لو سونس بوزيتيف. Donc S1 C1 positif 2 cm. هني جاية منا. Donc S1 C1 جاية منا. دونك غادي نسدو منا بحال اللي راه داير هكذا ان سفير اون سفير وعندها لو سونتر سي. دونك بحال اللي جاي هكذا. غير واش حتى حنايا كنخدمو لي زابروكسيماسيون اللي كنا نديرو كنخدمو غير في هاد لابارتي هادي. دونك كيولي داير هكذا سي بون. دونك اس ان سي ان هاهي منا. دونك لو ديوتر ديالنا الي واش قالوا لنا لا كيستيون quelle est la concavité de ce dioptre. Concavité du dioptre. Mais il dit que la concavité, يعني واش concave ou la convexe. Donc notre dioptre, on a un dioptre convexe car S1 C1 est égal à plus de centimètres, elle est positive. La deuxième question, indiquez la nature de ce dioptre en justifiant votre réponse. Donc deuxième question, nature du dioptre en justifiant notre réponse. Donc هنا N1 est égal à 1 on a N2 est égal à 1,5. Donc N2 supérieur à N1 et C1 se trouve dans le milieu du plus grand indice. Donc on a un dioptre convergent puisque C1, le centre C1 se trouve dans le milieu le plus réfringent. C'est-à-dire dans le milieu
du plus grand indice. C'est-à-dire C1 appartient à N2 qui est supérieur à N1. C'est bon? Maintenant, deuxième question. Troisième question, déterminer la position des foyers objets F1 et image F2. F1. Quelles sont les valeurs? Déterminer les positions des foyers F1 et F'1 par rapport à S1 en fonction de S1, C1, N1, N2. C'est très facile. Donc, troisième question. Il nous demande de trouver S1, F1, c'est-à-dire foyer objet, et S1, F'1, foyer image. Donc, toujours, حنا بعدا كنجيو نكتبو la formule de conjugaison. عندنا هنا objet A وعندنا image A'. عندنا هنا dioptre sphérique. عندنا N1 عندنا N2. N2 sur S, S1 C1, S1 A' moins N1 sur S1A est égal à N2 moins N1 sur S1 C1. هنا هذه منها غادي نخرجو دوك لي ديستانس فوكال و objet ou image. Donc dans un premier temps, on a le dioptre ديالنا. هنا F'1 وهنايا F1 par exemple. Là, on a F1. C'est bon, ils ne sont pas symétriques. On a N1, on a N2. غادي يجي واحد لو ريون. دونك باش نكالكوليو S1 F1 غادي نجيبو واحد لو ريون باغ اكزومبل. غادي نديرو A نكونفونديوها مع F1 يعني A هي F1. A و F1 sont dans le même point. حنا قلنا tout rayon qui passe par F1 émergent passant par F1 اللي هو حسبنا حنا هو A, il va converger ou bien il va pénétrer parallèlement. Le quinquan un miroir, il va se réfléchir, mais puisqu'on a un dioptre, il va se réfracter parallèlement à l'axe principal. Donc هنا هاد A غادي يعطينا واحد l'image A', وهاد A' elle est rejetée vers l'infini. لأن tout rayon parallèle كنحسبوه vers l'infini. Donc S1 F1. Donc A هي F1 و A' غادي يمشي l'infini. Donc كي غادي تولي لنا الفورميل. Donc N2 sur S1 A', elle va tendre vers 0 puisque هذا il tend vers l'infini. و N1 sur S1A غادي تولي لنا هي N1 sur قلنا A هي F1 ها هي sur S1 F1. Donc غادي نديرو تولي لنا لا فورميل N2 sur S1A' ها هي ولات 0 moins N1 sur S1A هي N1 sur S1 F1. N1 sur S1 F1 est égal ou le terme الآخر يبقى هكذاك N2 moins N1 sur S1 C1. Donc S1 F1 à quoi est égal? Est égal à moins N1 fois S1 C1 sur N2 moins N1. هاهي الأولى. De la même façon نحسبو عاوتاني الأخرى S1 F'1. دونك هنا عندنا F1 هنا عندنا F'. غادي نجيب واحد لو غيون من لانفيني. واحد لوبجي من لانفيني A جبناها من لانفيني
Donc tout rayon parallèle, émergent parallèle à l'axe principal, il va se converger vers F'1 اللي هو أخصو يعطينا واحد l'image اللي هي A', و A' هي F'1. دونك شنو دابا ولاتنا A هي l'infini و A' هي F'. Donc غتولينا la forme de conjugaison N2 sur S1 A', تولينا N2 sur S1 F'1 moins N1 sur هذيك l'infini, هذه il tend vers 0 est égal à N2 moins N1 sur S1 C1. Donc N2 sur S1 F'1 est égal à N2 moins N1 sur S1 C1. C'est bon? Finalement, S1 F'1 est égal à N2 S1 C1 sur N2 moins N1. Donc on va gagner S1 F1 ou S1 F'1 en fonction de N1 et S1 C1. Application numérique, vous savez la question, déterminer les positions des foyers F1 et F'1 par rapport à S1 et S2 en fonction de S1, C1, N1 et N2. Quel est, donc à des petits a. Deuxièmement, troisièmement, petit a. Petit p égale que l'application numérique. Petit p, l'application numérique il y a donc S1 F1 est égal, on a moins N1 il y a 1 moins 1 fois S1 C1 il y a 2 sur S1 C1 N2 moins N1 N2 moins N1 il y a 3 demi moins qui est égal moins 2 sur 3 demi moins 1 هي 1 demi تطلع الفوق تولي لنا moins 4 cm. Donc S1 F1, donc toujours من يخرج لكم S1 F1 négatif, donc c'est un foyer objet réel et automatiquement ça تخرج لنا S1 F'1 négatif positif. إلا خرجت هذه négatif عمرهم ما يكونوا في لو dioptre. Jamais on ne trouve jamais S1 F1 S1 F'1 de même nature, يعني de même plutôt de même signe. دابا غادي نمشيو ل S1 F'1 est égal à N2 قلنا هي 3 demi fois S1 C1 هي 2 sur N2 moins N1 هي 3 demi moins 1 هي 1 demi qui est égal à هذه 2 مع 2 تمشي تولي 3 sur 1 demi qui est égal à 6 cm. Donc هذه الأولى S1 F'1 est égal à 6 cm. Il est positif, donc foyer قلت لكم بلي خصنا نلقاوها positif, donc foyer image réelle. C'est bon? Donc petit c, ممكن نطلبوا لنا la vergence. Quelle est la valeur, calculer la convergence du dioptre, vérifier le résultat avec question 2. Donc حنايا قلنا في la question 2 لقينا بلي le dioptre il est convergent. Donc il est كان le dioptre convergent خصنا من نحسبوا la vergence تكون positif. Donc بسيف علينا نلقاوها positif. إلا ما لقيناهاش positif يعني عندنا لي كالكول غلط. Donc la vergence شنو هي ولا la convergence il y a N2 moins N1 sur S1 C1 où il y a en même temps moins N1 sur S1 F1 où il y a en même temps N2 sur S1 F'. Donc نحسبوهم حنا كاع بثلاثة باش نتأكدوا.
هي في الحق نحسبو غير وحدة، ولكن غير باش نفيريفيو وصافي. ان دو موان ان ان هي 3 دومي موان ان هي 1 دومي. اس ان سي ان اس ان سي ان هي 2، دونك تعطينا 1 سور 4. ولكن هاد اس ان سي ان هادي يعني اون سنتيمتر. حنا لو ديوبتري لا كونفرجونس ستكون اون ديوبتري، يعني 4 سنتيمتر فوا 10 موان 2. اللي عنده مشكل في هاد لا كونفرسيون في التحويل كيلقى هاد لو ريزولتا يضربو في الصون ديريكتومون. هي 100 فوا 1 كار يعني سور 4 كي تيغال à 25 dioptrie. يعني متر موان 1 dioptrie est égal à 1 mètre moins 1. C'est bon. Donc elle est positive. Donc يعني ما متناقضش مع لا كيسيون 2 اللي كتقولنا بلي لو ديوبتري لي كونفيرج. نحسبوها عاوتاني موان ان ان سور اس ان اف ان. موان ان ان اكوا تيغال هي موان ان سور اس ان اف ان. اس ان اف ان هي موان 4، دونك تيغال 1 سور 4 فوا 10 موان 2. علاش؟ لان خصنا نحولو هادي راها اون سنتيمتر، خصنا نحولوها للمتر باش تولي لنا 100 سور 4 متر موان 1 اللي هي ديوبتري هي 25 ديوبتري. ها هي نفس الريزولتا. نحسبوها عاوتاني ب ان 2 تيغال ان 2. ان 2 هي قلنا 3 دومي سور اس ان اف بريم ان هي 6، دونك تعطينا 3 سور 6 فوا 2. دونك 3 سور 6 سي ان دومي فوا 2 تيغال ان كار، ولكن نضربوها فوا 10 موان 2 لنا اون سنتيمتر. هاد 6 elle est en centimètres. Donc tous les 100 sur 4 il y a 25 dioptries. Donc les expressions attendent le même résultat. C'est bon. D'abord ça donne soit AB égale 1 cm, quelles sont la taille et le sens de l'image A', B'. Donc c'est quelle question? Quatrième question. Ou bien c'est petit d. C'est petit d. Petit d قالولنا AB égale à 1 cm. حنا عندنا le grandissement est égal à غادي نديرو SA prime S1A prime sur S1A، وهنا غادي نقلبو هنا N1 هنا sur N2. سي بون. كي تيغال 1 شنو هي؟ N1 هي 1 N2 هي 3 دمي S1A prime خرجت لنا خرجنا S1A prime. مازال ما حسبناهاش، نقصت كاستيون يمكن. calculer le grandissement la position, calculer la convergence. هذه la quatrième question. حسبنا la convergence S1A égale 4 cm. نقصنا واحد la question. نقصنا واحد la question معليش. donc قالوا لنا S1A égale 4 cm. S1A égale à 4 cm. قالك حسبوا لنا l'image position l'image. donc S1 نستعملوا la formule de conjugaison pour appliquer au dioptre sphérique. Formule de conjugaison appliquée au dioptre sphérique. عندنا هنايا A prime هنا dioptre sphérique de sommet S1 et de centre C1. هنا عندنا N1 هنا عندنا N2. donc عندنا N2 sur S1 N2 sur S1 A prime moins N1 sur S1A est égal à N2 moins N1 sur S1 C1. donc on va dire directement 1 sur S1
est égal à N2 moins N1 sur S1 C1 plus N1 sur S1A fois 1 sur N2. Application numérique 1 sur S1 A' est égal à 1 sur N2 قلنا هي 1 sur 3 demi. N2 moins N1 قلنا هي 3 demi moins 1 sur S1C هي 2 plus N1 هي 1 sur S1A هي 4. Donc هذيك 3 demi غادي تشقلب تولي 2 tiers. 1 sur S1 A' est égal à 2 tiers parce qu'on a 1 sur A sur B est égal à B sur A. C'est bon. 2 tiers. On a 3 demi moins 1 il y a 3 moins 2 il y a 1 demi sur 2 plus 1 quart qui est égal à 3 demi facteur de 1 quart plus 1 quart. Donc 1 sur S1 A' est égal 3 demi fois 2 tiers ماشي 3 demi 2 tiers. انا قلنا زعما قلبناها 2 tiers 2 tiers fois 1 demi 2 مع 2 تمشي بقى لنا 1 tiers implique S1 A' est égal à 3 cm. Donc S1A est égal à 4 cm. Il est positif, implique objet virtuel. كانوا سولونا في الاول شنو هي واش S1A réel ولا virtuel. Donc elle est virtuelle parce que elle est positive. وعندنا عاوتاني S1 A' est égal à 3 cm. Elle est positive, implique image réelle. C'est bon. دونك هادشي بالنسبه لي ديوف. بالنسبه لي ميغوار كون كانت عندكم مثلا اس ان ابخيم بوزيتيف غتكون ايماج فيرتويال، ولكن بويسكو عندنا ان ديوفتر يعني ليماج فاتت، ولكن الميغوار لا ما كتفوتش. سي بون باردون. دونك اب بي ايغال 1 سنتيمتر. دونك تروفي ديالك عندك اب بي égal 1 cm. Quelle est la nature de l'image et sa taille? Donc, on a le grandissement est égal à N1 sur N2, S1 A' sur S1A, qui est égal à N1 sur N2, قلنا هي 1 sur 3 demi, S1 A' قلنا هي 3, S1A هي 4. Donc, est égal à tous les 2 tiers. fois 3 quarts تولي هادي مع هادي تولي 1 demi. Donc gamma est égal à 1 demi. On a AB égale 1 cm. Donc le grandissement AB A'B' sur AB est égal à 1 demi. Implique A'B' est égal à AB sur 2 qui est égal à 1 sur 2 qui est égal à 0,5 cm. Donc on a une taille réduite de l'image. On a obtenu gamma positif implique image droite. Il est à l'alpha. Maintenant on a la construction. غادي نشوفوا la construction. On a le dioptre ديالنا. Non, S1 F'. Donc S1 F'. شحال عندنا هنا بعدا نديرو بعدا لي زونيت ديالنا. راني خديت 1 سنتيمتر يعني خديت ليشيل غيال. دونك عندنا S1 C1 عندنا 2 سنتيمتر. S1 F1 شحال خرجت لنا قبيله؟ واخيلا 6. 1 2 3 4 5 6.
و S1 F'1 هذه F'1 F1 S1 F1 خرجت لنا 4 واقيلا 1 2 3 4 موان 4. دونك توجور من تكونوا تحسبوا خص تكون S1 F1 دونك S1 F1 plus S1 F'1 هي موان هي خصها تخرج لنا S1 هي S1 C1 دونك هذه سي موان 4 بلس 6 وهذه هي هذيك. دونك خصكم توجور تكون عندكم هذه تفيريفيوها. هذه خص تكون لا سوم دي ديستانس فوكال اوبجي ايماج تعطيلكم هو داك لو غيون ديالكم. وعندنا لوبجي قالنا غيال الى 4 سنتيمتر دونك غادي يكون هنا. هادي خديت انا هما عطاونا 1 سنتيمتر انا خديت 1 سنتيمتر بوغ 4 كارو. دونك هنايا عندنا 4 كارو ليشيل وهنا عندنا 1 سنتيمتر. هنايا لوبجي ابي وهنا. دونك ولكن خصني نديرو اون بوانتويي باسكو c'est un objet virtuel. دونك لو ريون الاول كيجي باراليل وكيكون بعيد على لاكس برينسيبال بنفس لا طاي نتاع داك ابي. لو بروميير ريون غادي يجي بعيد على لاكس برينسيبال بلا طاي نتاع ابي. دونك غادي يجي من هنا وقلنا tout rayon parallèle à l'axe principal il va converger vers, il va se réfracter pour le dioptre, il va se réfracter vers F'1. Donc j'espère que je ne vais pas la louper. Le deuxième rayon, il va passer par S1 et B. S1 ou machine B. Donc il va passer directement. Directement. S1. Le tout rayon qui passe par le sommet, il passe directement. ولكن خصو يفوت مع B. شحال لقينا S1 A prime 3 cm. Donc هني هاديك لوبيتها شوية غادي نريكتيفي هنا. دونك هنا خصها تكون شوية طالعة باسكو هنا مع راني نخدم على الطابليت شوية سي بلي ديفيسيل كو دو ترافايي سور لو بابي. دونك غادي تجي هكذا. C'est bon. Le deuxième rayon, il va passer par le sommet. Il va passer directement. Ah ouais, le premier rayon. Le deuxième rayon, il passe par le sommet. S1. S1A
S1A, c'est 4 cm, je suppose. Ouais, 4 cm. C'est pas ما بغاش طيح لي نيشان ولكن معليش ماشي مشكل. Un, deux, trois, quatre, ça طيح. Le troisième rayon باش نتأكدو حنا من le troisième rayon. ما عجبتنيش هذا. Le troisième rayon في الحقيقة خصها تكون هنا. معرفش 1, 2, 3, 4 المهم. Donc je vais utiliser le troisième rayon F1. F1. Donc tout rayon parallèle tout rayon passant par F1 ولكن خصو بحال اللي راه غادي يفوت مع B1. Donc il va tout rayon émergent passant par F1 هذا le deuxième rayon il va se réfracter parallèlement à l'axe principal. Donc هذا هو اللي طحنا فيه نيشان. Donc ها هو جات نيشان. Donc le troisième rayon j'ai rectifié عاد درك عرفت الخطأ ديالي. Le troisième rayon هذاك في لي لونتي هو اللي يفوت مع اس 1 دابا. le troisième rayon غادي يفوت مع سي 1. ها هو غادي يجي نيشان. دونك ديزولي انا كنت مع خدمت لي لونتي قبل. دونك هنا غادي يفوت تو rayon passant par C1 il passe directement. دونك ها هو غادي يجي نيشان. C1 ها هو فات نيشان. هذا سي هذا لو دوزيام rayon هذا لو troisième rayon. ديزولي. دونك ان هذا الان وهذا 3 وهذا 2. Donc l'intersection entre 1, 2 et 3 elle va donner le point A', va donner le point B'. هو تقريبا 3 سنتيمتر A', B'. Donc A', B' ها هي 3 سنتيمتر. ها هي. بحال اللي لقيناها في الحساب. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc je vais la diffuser. قبل ما نغيد لا فيديو المهم خصكم تعرفوا بلي لو rayon الاول parallèle à l'axe principal il va se réfracter en passant par F'1. Le deuxième rayon il va passer par C1. Tout rayon passant par C1 il va passer directement. ها هو. و le troisième rayon غادي يعطيكم واحد الفكره على لا طاي نتاع داك لوبجي ديالكم. دونك غادي يعطيكم هاد S1 غادي نسميوها I1. هاد S1 I1 هي A', B'. توجور هاد لا ديستونس هي نديرها بالاحمر. هاد لا ديستونس هي هاد لا ديستونس يعني هاد S1 I1 هي A', B'. C'est bon. Donc bon courage et à la prochaine. Je vous remercie une autre fois d'avoir suivi cette vidéo. Et à la prochaine.